হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। আমি এখন আছি ইস্তামায়। हर सिमत तेरा जलवा है मौला, तेरी मोहब्बत आसान नहीं है, तो किस्मतों से मिलता है मौला। हाँ नूर है तू और खाक हूँ मैं हूँ अंधेरा तू रोशनी। सफर का गम ही नहीं है, तू साथ है ये हमको यकीन है, तेरे करम का साथ। এইগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এইগুলো এখানে বেশিরভাগই আলু চাষই হয়। দেখুন কত লোক, হাজার হাজার লোক হয়েছে। দেখুন আমরা এখন এগোচ্ছি। पुकारा मुश्किल हमारी हो गई, या अली या अली मौला अली। दिल भी अली है, जान भी अली है, सब कुछ हमारा मौला। আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখন বাড়িতে যাচ্ছি। এখানে প্রচন্ড ধূপ গরম হচ্ছে, ঠিক আছে। আর এখনো 5 কিলোমিটারের উপরে হেঁটে যেতে হবে। চেহারা দিখা দে বেহলো। আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখন হাইওয়েতে রয়েছি, হাইওয়েতে উঠে গেছি ইনশাআল্লাহ। এখন আমাদের স্টেশন পর্যন্ত হেঁটে যেতে হবে। मुझको सदा दे हसरत बड़ी है कदमों में तेरे, मिल जाए मुझको भी मौत भी अली है, जान भी अली है, सब कुछ हमारा मौला अली। या अली या अली या अली मौला अली। या আলহামদুলিল্লাহ এইটুখানি ব্লগটা রইল। সবাই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর ব্লগটা কেমন লেগেছে মতামতটা আপনারা কমেন্টে দিয়ে যাবেন। আল্লাহর রাস্তায় আমরা ইজতেমা থেকে ঘরে যাচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।